Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sanam ko sagun johar ar hom mite na vlog re sanam ko sagun daram. तो आठ दिन पर आरो ब्लॉग रिंग है ना माज खाने फाका तहन गितिया इन ब्लॉग रे कारण कि इन बाइन टाइम हो गया तो तहन दो अब यूनिवर्सिटी है सेन हुआ तो तहन जहाँ ब्लॉग पुरोटागी यूनिवर्सिटी नहीं है ठीक है ओकरिंग पढ़ा इन चिकाया बन चिकाया ओना को झोतो नहीं तो चलो ब्लॉग रे तहन पे मुझे धबिते टिफिन लगी इन सुनुम ललो कांतिया तारपरे नोरे इन पियाज इन एमा तेरे चाय इसीना ओड़ा हल लगी आते पियाज चेंज इसीन दानियल पे नोडे इन टिफिन लगी पास्ता इसीन करना पास्ता मिटेन मैगी तहकना सॉरी चाउमीन तहकना होना चाउमीन मेसा दिन कारण मिटेन के तहकना तो नष्ट तो जाय होक इसीन कंप्लीट इन टिफिन नितो इन टिफिन कंप्लीट ना नितो इन रेडी इन तुपुनिन झटपट और 9टा मध्य उडुक हुई कारण कि आसानसोल सेनो तो चलो नितो इन तुपु लेंगे नितो इन रेडी हुई नहीं नितो इन उडुक लगी चलो ताले नितो उडुक लेंगे बन कारण बास सब हुआ 9टा बजा कना चलो नितो साय सपड़ा कते भाई इटुकइन कना सिटी सेंटर धाबी तो नासिना लेट को तीन गया इन रेडी ते तो ओना खातिर नाली हुई सेटर कना सिटी सेंटर और इन हनडे खुना ताड़ा मिदी हुई अदो बाई दिटो कन्या ठीक है तो चलो नितो सेन हुई लेंगे तो मैं सितुंग करना सिटी सेंटर खन से आले पे हले दे जो माने मंगोली इंग और सोनाली तारपरे अष्टमिका दो गांधी मोड़ रे और आरती हो उन्हीं दो बिरिंगी दे जो तो चलो लहा सेन लेंगे सिटी सेंटर इन सेटल लेंगे तो नितो आले पे हर सिटी सेंटर ले दुड़ुक कना बास लेके वेट कदाले नितो हो बास सारी हिजुआ तो नोने बिन बास ताइक ना तो एसी बस कना तो आले दो नॉन एसी जे होतले चला तो ना खातिर ले वेट थाय आरएसबी एसटीसी बास ते गेले सेन गया तो जाई होक नितो ले ᱧᱟᱢ किदा तो आले नितोले अरगोइना आश्रम मोरे और आश्रम मोर खना आले टोटो बा ऑटो सब कते यूनिवर्सिटी सेन होता लिया बिकॉज ऑफ जदि यूनिवर्सिटी बस टाइम ले ᱧᱟᱢᱟ तो ठीक गया और जदि बाले ᱧᱟᱢᱟ तो आले टोटो सा होता लिया और जहाँ भाड़ा उना दो शुद्ध मात्र 10 टाका को हाता गया तो चलो नितो आले यूनिवर्सिटी ले सेटेन ना ठीक है ऑटो ते है हुई ना माने आश्रम मोड़ खना तो यूनिवर्सिटी है लगी टोटो ते है हुआ तो आले ले है ना टोटो ते नितो यूनिवर्सिटी बोलो ले तो चलो तो फाइनली नितो वाली यूनिवर्सिटी ले सेटेन ना तो जहाँ यूनिवर्सिटी ना तो मना हुकना काजी नजरुल यूनिवर्सिटी तले तो नितो भीतर से बोलो काकू खाइए छे ना तो ना हुकना यूनिवर्सिटी भीतर बोलो इनाले और এটা রিস্কি কাজ করেছিলাম আমরা কতবার রিস্কি কাজ আমাকে দেখাচ্ছ হ্যাঁ হ্যাঁ তোরকে দেখাচ্ছি চ আমরা কি আজকে আমরাই আসছি মনে হচ্ছে আর কেউ আসছে না সোনালি অনেক দিন আসিনি তো তাই দেখতে নমস্কার বলছে নে খাওয়াবো হবে না আমরা কাক দিবে কি খেতে চাই প্রণাম করি গঙ্গাসাগর মেলা ও আবার আলাদা ডিমান্ড সোনালির অনেক কিছু ডিমান্ড এখানে একটা তিরপল দিয়ে দেয়া হোক তারপরে ফ্যান দিয়ে দেয়া হোক যাচ্ছিস রে এই হচ্ছে কি কি নাম ভুলে গেছি আমি ইউনিভার্সিটি আছিনি বলে নাম ভুলে গেছি সুজাতা কিছু বল হ্যাঁ মনে পড়েছে কি করছে তোকে বলছে কান ছিলাম তুই কান ছিলি কান ছিল ও কান ছিল ঠিক আছে वेरी गुड ও বাংলা সাপ বুঝলো না বলছে স্নেক আমি আমাদের ভাষায় বলছি না রে আমি কত রকম আড়া আছে আড়া কেনা গরুন্ডি আড়া মাই গড চলা সময় ये सितरा बेन होय तो ना हुई केना आले डिपार्टमेंट भीतर बोलो हुआ ठीक है जेल सोनाली बोलছে এটা जेल ठीक है फाइनली नितो क्लासरूम ले बोलोई ना और तमे सितुंग ते है हुई ना नितो तो क्लास आदि स्टार्ट हुआ हाथी रे स्टार्ट अपना जेल भी लेंगे क्लास को करे बड़ा करते आपे आबार आपस्ते क्लास कंप्लीट एंड लिया तारपर देखी आरो क्लास हुकना से बांग हुकना और फरेंगे कना टिफिन टाइम हो एकटा समय टिफिन जमले दुड़ुब कना नोंडे मंगोली टिफिन खुलाय ताया नुई हाया टिफिन खुला के ताया अनुची आगु कदा ए तुई
কেন চাউমিন নিয়ে এসেছিস? আমার পাস্তা চাউমিন মিক্স, তুইও চাউমিন। বিয়ে করার পর কোথায় ভাত টাত দিয়ে আসবি তা নয়, তাই না বটে? ভাত রান্না কর সিরিয়াসলি। তো আলিয়া টিফিন আলিয়া নি तो जम ᱧᱩ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱛᱮ ᱞᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱬᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱢᱟᱱᱮ জেরক্স কো। ঠিক গিয়া পাগল দেখাচ্ছি না? পাগল নয়, আমরা ভালো আছি। হয়ে গেছে, আমরা আগে খেয়ে নিয়েছি তারপরে তো ফটো তুলছি, তো কি করব? খুচরা বাং হুᱭᱩᱜ খাतिर না কলপি জম হুᱭᱩᱜ কান তালিয়া ছেলে চিকে বাকো মালিক না খুচরা বাকো মালিক খুচরা অন্তত আসানসোল বাস রে তো বাঙ্গে কম গিয়া। ঠিক আছে, জাহাতিটা ভাড়া যদি উনা বামে মা তাহলে তো খুচরা তো বাকো এম গিয়া। আর যেহেতু আলে স্টুডেন্ট কানালে স্টুডেন্ট ভাড়া কম লে এম গিয়া হই ওনা খাतिर। সোনালি ওখানে কি করছে? আমাদেরকে গাল দিচ্ছে। সোনালি ওখানে গাল দিচ্ছে সবাইকে। যা যা ক্লাস কর যা। তাহলে কি করবি লো? ওর পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে, ঠিক আছে, ওর পলিটিক্যাল সায়েন্স। ওই যে ওই মহিলার আমাদের। আর যখন আমরা ভূতকে দেখতে পাই, ভাই এই হচ্ছে ভূত আমাদের মিট। কি সোনালি ভূত। আমি আমাকে পার্লারের দিদিটা বললো যে তোমাকে ভালো কাট কেটে দিচ্ছি 350 টাকা দিয়ে। হ্যাঁ तो नोडे नसीना कड़ी पर मिटन माठ में राबांग दिन अड़ी चेहरा बुझा कारण नोडे सितुंग पड़ा गया तो नोडे दुड़ू बड़ा गया और ना पुरो कैंपास का शूट चलছে এই দুটো মেয়ের। তোরা ইউনিভার্সিটিতে করতে আসিস? হ্যাঁ এই করতে আসিস। ড্রেসে আমার মুখটাই বাজে হয়ে গেল মনে হচ্ছে। দূর ভালো লাগছে না। ছিল ঠিক আছে, ওই এত ঘুরে বেড়ালে হয়ে এইরকমই হয়। ফটো তখন থেকে ফটোই তুলছিস ফটো আর শেষ হচ্ছে না। আমি চলে যাই জীবন আমার ফটো দেখে কাঁদবি তোরা? মরণ কেদে কাজ নেই, আমি মনে হয় দেওয়ালে বাঁধিয়ে রাখবো বুঝলি। আমার সুন্দর ফটো দেখে দেওয়ালে বাঁধা। হ্যাঁ তারপরে তো সেই আমার ঘরে আমি তোর ফটো লাগাবো কিনা সেটা আমার তোর তামান্না, আমি তামান্না। আমার তামান্না বলবে সোনালি বলে গেছিল যে সোনালি যদি কোনোদিন দেওয়ালে ছবি হয়ে যায় সুন্দর দেখে ফটো টাঙাবে। কে নেই কাজ না, আমি তোকে ওকে মানে সেই এমন ওই ফটোগুলো হয় না বাজে ক্যান্ডিড অমনি একটা ফটো টাঙিয়ে রাখবো। টেঙ্গে থাকবো আমি, প্লিজ টেঙ্গে থাকবো না আমি, ডিমান্ডে টাং এতক্ষণ থেকে আমাদেরকে বলছিল যে তোরা ইউনিভার্সিটি কি করতে আসিস, নিজে এখন ফটো তোলার জন্য চুল বাঁধছে। এটা সিঁড়ি। আর মঙ্গলি বলছে থাক। হাই মঙ্গলি, তুমি কিছু বলতে চাও? তুই আমাকে অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছিস আমার দিকে, তাই এরকম করে ফিরে দেখ। কনিকা রেডি হচ্ছে। আচ্ছা পোজ বল তুই কিরকম? শুধু এইখানটাই নে, এতটা নিবি। ওকে ফুলটাকে ছিঁড়ে দিয়েছি সাধু বাবার মতো। ওকে আচ্ছা এরকম করে ফুল গুনতে হয় তো তোমরা দেখো একটা শট। ওয়াও হ্যাঁ টাইম হই না আলে লে সেনো খানা ওরা আর ইউনিভার্সিটি বাস পে নিতলে সেনো লিগি। হ্যাঁ মানে আসানসোল পর্যন্ত ওনা থেকে চালা হইব, তারপরে আবার দুর্গাপুর না বাস হইতলিয়া। तो यूनिवर्सिटी खन उडुक कते नितले झतो हले वेट द यूनिवर्सिटी बास लगी कारण बास हिजु कना हा नितले बास हिजु कन तलिया दाड़ाई ना আমার ওটা অনেক রাগ লাগে। সব জায়গা ঠিক আছে ওখানে এসে দাঁড়াবে। ভূত হু মে আ জায়গা পেয়ে গেলাম পিছনে ওটাই কি রোদ রে অনুভব করতে। এখানে এক বছর আমাকে কি করেছিলি মনে আছে? আগের বার বেলুন, আমার সব মনে আছে। বেলুন কাকু দিয়ে ডাকছিলাম, ভিডিওগুলো আছে। তো বাসে আর একটা লেগে 5:15 বাজে খানা আর নিতে হলে দুর্গাপুর সান হইতে হলে SDSC দিলে চলো খানা আর চলো তাহলে।
जायहोक नित नई ओड़ा हेज कते तुगु बड़ा हुईना और थैया ब्लॉग चलका पे बुझे किदा नीचे कमेंट रे मीटिंग पे और छतो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तबन पे और तै लका दो का गे बाय बाय।